Svaki dan smo na telefonima, kompjuterima, pametnim satovima, ali da li ste se ikad zapitali šta je to što ih zapravo, oživljava? Danas pričamo baš o tome, o toj nekoj nevidljivoj sili koja se zove operativni sistem. Samo da napomenem, ovo je jedan brzi pregled. Ako vas tema baš zainteresuje i hoćete da idete u detalje, ali baš ceo vodič čeka vas na portalu techfocus.rs. Znači, šta je to što jednu, običnu gomilu metala, plastike i stakla pretvara u ovaj moćni uređaj koji držimo u ruci? Upravo to, operativni sistem. Dobro, hajde da krenemo od početka. Šta je zapravo taj operativni sistem, ili kako ga svi zovemo, OS? Najlakše je zamisliti ga kao temelj kuće. On je taj glavni softver, šef parade koji povezuje sve delove kompjutera i, što je najvažnije, dozvoljava našim omiljenim aplikacijama da uopšte rade. Bez njega, naš supermoćni telefon ili kompjuter je, samo beskorisni komad elektronike. On je taj posrednik. S jedne strane imamo hardver, procesor, memoriju, sve te fizičke delove, s druge strane smo mi, korisnici i naši programi. OS je taj most koji ih spaja i prevodi šta ko hoće. Super, ali kako on to sve radi? Hajde da zavirimo malo ispod haube i vidimo kako taj nevidljivi dirigent upravlja celim orkestrom. Sve počinje od kernela. To je bukvalno srce, mozak operativnog sistema. On priča direktno sa hardverom. Kaže procesoru šta da radi, raspoređuje memoriju i pazi da se programi, recimo, ne posvađaju međusobno. On je apsolutna osnova. Naravno, kernel ne radi sam. Ima dva superbitna pomoćnika. Prvi su drajveri. Zamislite ih kao prevodioce. Oni omogućavaju sistemu da razume, na primjer, štampač ili grafičku karticu. A drugi pomoćnik je file system. On je kao neki super organizovani bibliotekar. Tačno zna gde se na disku nalazi svaka slika, svaki dokument, sve. A kako smo uopšte došli do ovoga danas? Istorija je, verujte mi, baš zanimljiva. Sve je krenulo tamo 50-ih i 60-ih sa onim ogromnim mašinama i bušenim karticama, jedan po jedan zadatak. Onda, 69. stiže Unix, prava revolucija. Odjednom više ljudi može da radi više stvari u isto vreme. 80-ih kreće PC era, stižu DOS i Windows i odjednom kompjuteri imaju sličice i prozore, svako može da ih koristi. 91. se pojavljuje Linux, open source čudo koje danas pokreće dobar deo interneta. I naravno, od 2007. kreće ludilo sa iOS-om i Androidom, revolucija dodira i pametnih telefona. A danas? Danas su operativni sistemi bukvalno svuda oko nas. Imamo ove PC sisteme, znate već, Windows, macOS, Linux, oni su pravljeni za sirovu snagu, za rad, za produktivnost. A sa druge strane imamo mobilne sisteme kao što su Android i iOS. Njihov posao je drugačiji. Oni su majstori da iskoriste svaki miliamper baterije, da savršeno rade na dodir i da koriste sve one silne senzore u telefonima. Ali čekajte, to nije ni blizu kraja. Operativni sistem imate i u pametnom televizoru, u ruteru za internet, u konzoli za igrice, pa čak i u pametnim sijalicama i frižiderima. Svaki taj uređaj ima svoj, poseban, prilagođen OS. Dobro, sad kad smo prošli osnove, vreme je za jedan brzi krug razbijanja mitova, da rešimo neke česte zabune. Pitanje broj 1. OS i program, da li je to isto? Kratak odgovor, ne. Zamislite da je OS pozornica, aplikacije su glumci koji nastupaju na toj pozornici. Dakle, OS je osnova, programi su gosti. Idemo dalje. OS ili firmware, kao što je BIOS ili UEFI. Firmware je onaj prvi jutarnji alarm za hardware. On ga probudi kad se pritisne dugme za paljenje. I tek kad se hardware rasani, onda se učitava operativni sistem da preuzme posao. I posljednje pitanje za danas. Može li više operativnih sistema na jedan kompjuter? Dual boot? Apsolutno. Moguće je imati, na primjer, i Windows i Linux na istoj mašini, pa se bira koji će se pokrenuti. Ili se može pokrenuti jedan unutar drugog, pomoću takozvane virtualne mašine. Super, sad znamo šta je OS i kako radi. Ali postoji još jedna jako bitna stvar. Kako da ga čuvamo? Znate kako kažu, i najbolji sistem pada ako se ne održava. Ova izreka je 100% tačna. Nije sve do sistema, mnogo toga je i do nas, korisnika.
Sve se svodi na 3 ključne stvari, na taj neki trougao bezbednosti. Prvo, redovna ažuriranja, update-i. Uvek ih treba instalirati. Drugo, pravljanje rezervnih kopija važnih podataka, ono što se zove backup. I treće, naravno, malo opreza, ne otvarati sumnjive mailove i linkove. I za kraj, često pitanje, koji je OS najbolji? Pa, suština je da ne postoji najbolji. Operativni sistem je samo alat. Najbolji je onaj koji vama najviše odgovara. Da li vam treba za gaming, za neki kreativan posao ili samo želite nešto super jednostavno? Odgovor na to pitanje određuje i izbor sistema. Kao što vidite, operativni sistemi su čitav jedan svet za sebe. Ovo je naravno bio samo jedan brzi let preko osnova. Ako smo vas bar malo zainteresovali da naučite više, obavezno posetite techfocus.rs i tamo pročitajte ceo vodič.